zon a suturaba o fana ye zon de ye dɛ an b'o traité zon de ye i taara wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ i ma taa wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ ɲangini min kan ka da i kan o kan minnu ye jamana ka wari dun n'u taara sara olu tɔgɔ kana fɔ olu tɔgɔ ka to sutura la donc an bɛ douter Kasonge la o yɔrɔ la de en tant que ministre zon a suturaba o fana ye zon de ye dɛ an b'o traité zon de ye i taara wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ i ma taa wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ ɲangini min kan ka da i kan o kan ka k'i la. Et les condamnations qui ont été prononcées et dont les montants n'ont pas encore été recouvrés sont de l'ordre de 86 milliards 873 millions 496 505 francs CFA. Et vous espérez les recouvrer? Ah oui, avec la Direction générale du contentieux de l'État, donc des dispositions seront prises pour que ces différents montants puissent être recouvrés. Mais quand quelqu'un rembourse, est-ce que la procédure judiciaire s'arrête? Non, elle ne s'arrête pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en matière d'atteinte aux biens publics, la loi a indiqué clairement qu'il n'y a pas de médiation pénale. La médiation pénale vise à mettre un terme à la procédure lorsque la réparation est faite et que le reclassement du délinquant peut être recherché, obtenu par cette voie. Or, en matière d'atteinte aux biens publics, la loi dit clairement que la médiation pénale est interdite. Donc c'est pour dire que lorsqu'il y a remboursement, on peut voir la peine atténuée, mais l'action publique ne tombe pas. Amu sɔgɔma kama du suru bulonba bɛɛ lajɛlen n ka ɲanguma foli baw bɛɛ lajɛlen kelen kelen aw sigiyɔrɔ la an danni masa a y'an sigi hɛrɛ la a k'an tilen hɛrɛ la an bɔkolo ɲumanw bonya n'u barika n'u hɔrɔma a ka an sago d'an ma an bɛ siran min ɲɛ a k'an kisi an ma a k'an don a barika n'a hɔrɔma la an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kama du suru bulonba kɔnɔ manden bulonba kɔnɔ maliko de la a hakili ɲuman a n'a dusukun ɲuman a n'a baarako ɲuman an daba masa k'a nɔgɔya an ye k'an ka duwawu jaabi ɲɔgɔn ma k'an ka danga bin ennemi de denw kan ani ennemi de dehors kan ɲanguma foli tɛmɛnen ka bɔ yen n ye denkɛ dɔ ka video lamɛn audio lamɛn Lasi Dambele a bɛ ka ministre Kasonge ka fɛn décortiquer quoi donc min y'a to n bɛna jaabili k'a yɔrɔnin na ko minnu bɛ taa wari sara k'olu tɔgɔ ka to sutura la minnu ye jamana ka wari dun n'u taara sara olu tɔgɔ kana fɔ olu tɔgɔ ka to sutura la donc an bɛ douter Kasonge la o yɔrɔ la de en tant que ministre zon a suturaba o fana ye zon de ye dɛ an b'o traité zon de ye i taara wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ i ma taa wari sara o i tɔgɔ kan ka fɔ ɲangini min kan ka da i kan o kan ka k'i la k'a fɔ ko ka mɔgɔ min taara wari sara k'olu tɔgɔ kana fɔ ko k'olu to sutura la donc l'État même c'est un voleur an ma sɔn o ma abada voilà i tɔgɔ ka fɔ k'i taara wari sara i tun ye wari ta kari tun ye wari ta kari a nana ni wari ye donc sisan nɔ a man ka ɲangi ou bien a kan ka ɲangi normalement u kan ka ɲangi yɛrɛ de voilà hali n'a kɛra dommage intérêt ye k'o fana da wari in kan k'u ka biɲɛw bɔsiw la o bɛɛ kan ka ta kɛ hali n'u ma don kaso la ka tila k'u tɔgɔ fɔ mais n'u tɔgɔ ma fɔ de k'u taara ka taa wari de sara anw tɛ da o état la o état anw b'o traité de voleur de vraiment c'est un voleur
C'est l'État voleur, justice voleur qui est en train de nous diriger. Et nous, ça, ce n'est pas une justice. Voilà. On va dire que c'est la paix. Au loin, nos frères nous tiennent en ta fait. Malidé ou ta fait. Ni soigné que drôle, il t'a remboursé, il m'a pas remboursé, il t'a quand t'as fait. Ni toi m'a fait zone de voler. Zone de voler. Il fait une zone. Il fait une zone. Mbalma, on est à Hakilina Taï. Quand on est à audio, il y a des cortiques qui sont là. Même ma génie au Yorani de Ode à tenir fort. Voilà. Zomanga ta sutura, toi t'as fort. Kamalisid Bloma nga foli ba Benajele Mucha nga foli biye Ambawa nga foli biye Ambawa mu foni tanedu na fara ko mo kata warsara ku utogoti fo mo ba don chugo jiko karta ni zoin o ti don no fene kara o nyina wolumandi parce que dom nana ya no ko do kasola ka fo ku yesu andike ku togo tien ka fembeke na fara ko do fene taro sarati olu togo mafo do abe ku mu ye wolumali deke zondu mo bo zona domne ko do kasola ku togo be tien clara ka domne dime domne o tara ka war sala mo togo mafo jaw mafo donc amafo ko o ye wolumali quoi donc c'est pas un état sérieux donc o kan o yoro laje mo sa amnu mamne o to kan afo ka fuko kasa ni warta kasa ni war sala atigi to ana jamu o mo malon fana na don malon nu mi shatigi la quoi maintenant fara ko o tara war sala en katimini donc a donné te fouille donc o te sebe ko quoi ne rebolu tien la ne ba ko ni kuma do fo sisan mais ne ko ne ma vidéo yi ne ma se ka chance soro ne vidéo kuma mais ne ma se ka chance soro ka vidéo yi ani ka kuma ulame ka se afo chukula onka kuma munu be ka fo ni o ba yira ka fo ministry bora ka fo ni ka fo ko do tara warsara no ya soro aya fo yere de ay flip back furuba wari ni ya shwe ka ba asarali ko tetu ayi iba sara o jago ya mais nyangini wara be day kan parce que al ni war sara ça veut dire que l'action pénale reste le fait que ikara zui ibi kiri ka fo alo be kiri jo te kiri jo re ibe kiri kada ika wale ya de kan quoi donc ni ko ni tege sera magaba ya wari sara sutra la o ya sara kene kan o ika war sara ta do wa imanga sutra la fana o al ni bi sutra sa ibe sutra kaso ke owo donc ministry akoni be balnela ka fo ministry a fo ni fo chugo indela no ya soro ministry a fo ni fo chugo indela tienre la ay flip back wa ni démissionner kaka o foli bo bela jeli kana tuguni ni wa soro video ou bien a menkan na menkan be yoro do la vraiment a jija akunga menkan ka lasege anto munu ma chance soro ka alame anga se ka alame mais asigola ma ko ndi do na nyakoro ni jamana ministre de surcroît ministre de la justice et yana ka ke ministre fana ale de kunye procureur anti-corruption chena nana ni hakila nunu jamana ci hakila di nunu hakila nu mai ni mai fiu wa ni bi ni nyogon ke o foni dugo ka ke peuple kana ba kalama o me ko tla ka tiski pampram panko fo a o machi antona chera la voilà le problème aw ni dabama cɛ dans un pays sérieux ko ni maa min ye suɲɛli kɛ n'o nana wari sara k'o tɔgɔ kana fɔ n fa nin ba a bi dɔn cogo di ko wari sara la anw bɛ se k'a dɔn fasodenw bɛ se k'a dɔn cogo di ko zo nana wari sara maliya hakili f'i ɲɛna dɛ wa silamɛya de bi maa dege ni nkalontigɛ kalitew la parce que i b'i wolo ni nkalontigɛ i b'i mɔn n'a ye ko depuis i dalen karamɔgɔw bɛna tabati ya da kala i den fitinin kunna dɛ i b'i wolo ka mɔn ni nkalontigɛ de ye wa c'est à dire nkalon waayu de b'i jigin maliyɛ kan muca muca i yɛrɛ tulo bɛ nin na dɛ i yɛrɛ tulo bɛ nin kuma ninnu na ko minisiri bɛ y'a jira k'a fɔ maa minnu ye wari suɲɛ n'u nana wari sara k'olu tɔgɔ kana fɔ k'olu to sutura la kaye b'ale bolo yan
ne ma miri silamɛya ma baw bɛɛ malo nin jamana o est-ce que nin jamana bɛ se k'a ka dɛsɛ tulu ta k'o d'a ma yɔrɔ kun wa nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni idéologie bɛ bɔ silamɛw de la ka se ministre ma k'a k'u sutura parce que ni politicien ninnu ye kojugu kɛ u bɛ boli ka taa don diinɛ ɲɛmaa ninnu kan olu ka solution ɲini solution jumɛn bɛ se ka kɛ olu ka to sutura la quoi nin ye diinɛ ɲɛmaaw ka solution dilen de ye gouvernement ma quoi ni maa minnu nana wari sara n'a ma ɲɛ u ye wari sara ka ban a y'olu sutura ye n'o y'a sɔrɔ maa min ye miliyari 100 suɲɛ o nana miliyɔn 10 sara dun a ye dɔ sara o bɛ to sutura la yen n b'a tɔ sara sa o b'a si tɔ balo o t'a tɔ sara bilen ni jamana bɛ jɔ cogo di n'a fɔra ko kana kiiri kana tigɛ ni jamana kɔnɔ kiiri bɛna tigɛ jɔn kan ni fantanw tɛ n'a fɔra ko kiiri bɛna tigɛ ni kuranɛ ye u b'a dilan ka arranger u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye sa maa minnu ye wari suɲɛ maa min ye miliyari 10 suɲɛ cɛ i bɛna miliyari 1 bila quoi a bɛ fɔ k'i ye dɔ kɔni sara i m'a ye sa e tɔgɔ tɛ fɔ an ka ɲɔgɔn sutura i m'a ye muca i m'a ye kɔsa in na selidon u ka alimamikɛ ministre alimami Choguel Kokala Mayiga a taara yala président kɔrɔ in bɛɛ somɔgɔw fɛ yen ka sɔrɔ ka na ka argument kɛ k'an ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma n'a fɔra k'an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn minnu ye wari dun o yafa ka k'olu ma minnu y'an ka maaw fa o an ka yafa olu ma c'est à dire ka page kɔrɔ tourner quoi e min fa fagara e min ba fagara e n'i ka dimi ka to on s'en fout e min ka dugukolo minɛn'i la e n'o dimi ka to on s'en fout e min muso minɛn'i la e min ka i gɛnna ka b'i ka baara la e k'o dimi t'u la on s'en fout k'o ka page yɛlɛma o page bɛ yɛlɛma cogo di o bɛ yɛlɛma cogo di sans la justice nil va nulle part wa an ka jamana bi cogo de filɛ diinɛ ka hakilinaw talen ka jamana mara n'o ye jɔn bɛ se k'o jamana kisi qui peut sauver le Mali à cet état là jɔn bɛ se ka Mali kisi k'a to nin état la Faransi tɛ dɛ États-Unis ka n'a ka base militaire bɛɛ sigi Mali kɔnɔ a bɛ se ka Mali bɔ bolo la k'i bɛ taa minnu yɛrɛ kisi olu yɛrɛ corrompilen don olu yɛrɛ e bɛ fɛ k'a fɔ k'u ka kisi min ma olu yɛrɛ o kɛbaa ye i b'u kisi cogo di Malien 100 o 190 ye jihadiste de ye parce que nin ye jihadiste hakilinaw de ye nin ye silamɛya hakilinaw de ye an ka yafa ɲɔgɔn ma justice tɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛ bɔ bolo la cogo di n'i y'a jateminɛ hali jihadi kɛlɛ in filɛ nin ye gouvernement bɛ jamana budget bɛɛ ta k'a don kɛlɛkɛminɛn na kɛlɛkɛminɛn in an ni jamana wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na an ni siya wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ dama jihadistes ye maliyɛnw ye sɔrɔdasiw ye maliyɛnw ye jamana nafolo bɛ taa don kɛlɛkɛminɛn na sɔrɔdasiw ni jihadistes arabuw bɛ jihadistes financer ni kɛlɛkɛminɛn ye mais aw bɛɛ ye maliyɛn kelen ye mais aw bɛɛ mugu dasi ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faga mun de nana n'a ye diinɛ hali n'a danna maliyɛn ka maliyɛn faga jihadiste bɛ sɔrɔdasi faga sɔrɔdasi bɛ jihadiste faga jihadiste bɛ civil faga civil bɛ mɔgɔ gansan wɛrɛ bɛ jihadiste faga mun de nana n'a ye diinɛ sinon ni kɛlɛ modèle ni juguya in a tɛ anw ka taabolo foyi la diinɛ de nana ni nin kɔlɔlɔ in y'an kan maliyɛn dun 90% o bɛɛ bɛ nin diinɛ in de la donc tant que diinɛ in bɛ yen an ni kisi kɔni hali an kana o kuma fɔ donc anw bɛ kɛlɛ min na tan kamitiw bɛ min na tan kisi sira fila tɛ yen n'o tɛ kisi sira fila si tɛ yen n'o tɛ ka idéologie in ko ka bɔ mɔgɔw hakili la ka mɔgɔw murita ma mɔgɔw k'u yɔrɔ ma janya la k'a gɛn ka bɔ yan wala an bɛ kisi an bɛ k'an yɛrɛ ta ye an bɛ segin an ka maaya ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a jamana labaara sinon kisi cogo t'a la dɛ i bɛ ka jiri coiffer a bɛ nugu ka taa o jiri o fanga de bɛ ka bonya wa o bɛ sa de n'i b'a fɛ ka jiri faga i b'a lili de bɔ n'i y'a lili bɔ o ye jiri ko bannen mais n'i ye jiri filaburu tigɛ o bɛ fanga de d'a ma dɛ jihadiste bɛ ka faga jihadiste denninw bɛ ka former jihadiste bɛ ka faga jihadiste denninw bɛ ka wolo k'u kalan jihadistiya la n'o ye silamɛya ye bancogo b'o la bancogo t'o la o n'i y'a jateminɛ garibu fɛn fɛn bɛ sira karew kɔnɔ o bɛɛ 80% bɛ kɛ jihadiste de parce que o bɛ jihadistiya kalan de la jihadistiya hakilila ka teli ka don u la olu de ka teli ka marifa ta u tɛ ko kalama
u mana u nɛgɛn ka di i y'a ye bon madrasasow kɔnɔ kuranɛ kalanyɔrɔw la misiriw kɔnɔ jadisiya in de bɛ développer nin yɔrɔ ninnu de la silamɛya yɛrɛ de nana jadisiya ye jadisiya de bɛ silamɛya de kɔnɔ silamɛya tutigɛbagaw ye jadisiya kelen de kɛ u ye fagali kelen de kɛ donc solution foyi tɛ anw kisili la ko an ka jɛ diinɛ kɔ wali diinɛw kɔ wali diinɛ minnu n'u ye nkalon tigɛ ko ala de y'a fɔ k'a bɔra ala de yɔrɔ k'a sɔrɔ nkalonfin kiri u yɛrɛ ka ko labɛnnen don u yɛrɛ ka kumakanw don u bɛ mɔgɔw sɔrɔ cogo min na k'u mara halisa u b'a diɲɛ nɔfɛ ka diɲɛ de mara ni nin nkalon in ye ko kuranɛ ka kɛ ka jamana mara kuranɛ ka kɛ ka jamana mara a y'a fɔ dɔrɔn ko arabuw ka mara kuranɛ bɔra min kuranɛ ma bɔ arabuw fɛ yan jɔnni ye kuranɛ sɛbɛn arabuw jɔn nana kuranɛ jira aw la arabuw jɔn nana ko ala y'a ci arabuw a bɛ k'a seli k'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na arabuw a bɛ lahiya faga k'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma arabuw a bɛ seli kan jumɛn na arabuw a y'a fɔ dɔrɔn ko arabuw k'an coloniser ani kuranɛ y'an ta ye de kuranɛ ye arabuw ta de ye donc a y'a fɔ dɔrɔn ko arabuw k'an coloniser tant que an dun bɛ diinɛ in de la tant que fanga bɛ diinɛ in de la an kisi cogo t'an na arabuw b'an coloniser kura ye arabuw an bɛ sa u ka jɔnya la an tɛ se ka bɔ arabuw ka jɔnya la cogo si la ka diinɛ in to yen kɛcogo t'a la donc fo diinɛ in de k'a kun n'a kala ta ka bɔ yan. karamɔgɔ foli b'i ye n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲaŋili ko mɔgɔw bɛ siran sonyɛni ye ko a ɲaŋilima yɔrɔ in de ko don a n'a lebuma yɔrɔ in de ko don o ye prévention de ye o i ye zon dɔ minɛ bi k'o ɲangi donc zon tɔw bɛ siran n'a tun bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o b'a dabila parce que a b'a dɔn n'a y'a kɛ ɲangini b'a laban na quoi donc o bɛ siran mais n'a fɔra ko n'i ye min suɲɛ i bɛ se k'a sara dɔɔni dɔɔni mais i b'a ta foyi t'a la i b'i dɛn dɔrɔn ka taa sara pôle économique la vraiment nin ye ko cɛjuguba de ye ko cɛjuguba wa silamɛya de bɛ nin encourager i y'a fɔ cogo o cogo a bɛ ten silamɛya de bɛ nin encourager non temps do kelen t'a jɛ i ka kuma ye temps ye kelen t'a jɛ n'an kɔni bɛ nin na k'a fɔ ko nin ko in kɔni bantɔ sisan k'an to nin hakilila jugu ninnu na ani nin diinɛ jugu in bolo an bɛ mɛn a la dɛ an bɛ mɛn a la foli b'aw bɛɛ lajɛlen. muca kabako tɛ wa ni silamɛya ma jamana min dun ka a dugudenw hakili dun ka ban minisiri bɛ taa sigi ka nin fɔ yɔrɔ min yɔrɔ kɔni nin y'a bannen o kɔrɔ u minisiri damaw u général damaw colonel damaw min ka di u b'a suɲɛ i bɛ miliyɔn 100 suɲɛ i bɛ miliyari 10 suɲɛ i bɛ taa miliyɔn 50 sara wa i suturalen don koyi tant que e kɔni bɛ ka na dɔ sara wa e suturalen don minnu ma kɛ minisiri ye fɔlɔ n'olu kɛra minisiri ye munna u t'a ta minnu ma kɛ député ye fɔlɔ munna n'u kɛra député u t'a suɲɛ i dun b'a dɔn ko saracogo b'a la wa silamɛya bugun b'i kɔfɛ k'i sutura ye a jamana bɔ bolola cogo de muca y'a ye n'a fɔra k'anw ka dirigeant yɛrɛ hakilina ye nin yɔrɔ baara b'an bolo dɛ baara de bɛ yen o de y'a to Kamaga ye min fɔ o don dɛ ni kamitiw tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen o ni kamitiya yɛrɛ tɛ an ka sira in tɛ yɛrɛ farafinya a binna farafinya sara a mɛnna an bɛ ka farafinya sauver de mais n'i bɛna fatɔ furakɛ a bɛ daji tu kan a b'i nɛnɛ a b'i tan n'a se i b'o bɛɛ de kun ka sɔrɔ k'a furakɛ quoi e yɛrɛ ka nin kuma lajɛ ni maa min bɛna wari suɲɛlen sara nin ɲɔgɔn faveur bɛ yen wa aw bɛ nin faveur kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ faso jɔ la an bɛ se ka tugu ninnu cogo di ko faso jɔlaw don a décision dun tɛ ta président kɔ dɛ an bɛ k'an ɲɛ cɛ président kan Asimi a tɛ ta a yɛrɛ kɔ a tɛ ta kɔ dɛ n'i y'a mɛn jamana président de don Paul Gouvernement maa si to yen i ka a décider a place la a bɛ na n'a ka idée i bɛ jɛnɛ ou bien a b'i fa ou bien i bɛ dugu bila c'est ça un président on a besoin d'un président jama t'a décider président min place la quoi mais tellement que Asimi est trop gentil jama b'a décider a place de la o de y'a to u bɛ bɔ yan ka taa u tɛgɛ di Katariw ma ka arabuw ka wariw cɛ ka t'u sigi arabuw fɛ ko sanu b'an fɛ jama b'an fɛ a ye na bi an kan a ye n'an minɛ k'an k'aw ta ye tugun sanu b'an fɛ jama b'an fɛ an yɛrɛ ka ministre bɛ bɔ ka t'o fɔ arabuw ɲɛna a si ma kɛ Asimi kɔ voilà il faut k'an ka kanu de bɔ ko in na an ka ko in kɛ tiɲɛ de ye tiɲɛ an ka diyagoya fasanjarabi bɔ a la nin si tɛ kɛ Asimi yɛrɛ kɔ
n'a t'a jɔ a jɔyɔrɔ la an tɛ se k'a fɔ ko ministres man ɲi députés man ɲi k'ale ka ɲi o tɛ se k'a fɔ fiyewu fiyewu. Dubaï o san jumɛn jamana ye ko Dubaï bɛ taa 17 milliards ta k'o di an ka premier ministre ma a b'a d'a ma fu wa a tɛ di fu dikun 2 de b'a la o wala taa centre jɔ i k'an ka silamɛya sankɔrɔta aw ka dugukolo sanfɛ ou bien taa marifa san ka di jihadistes ma a ka kafiriya in bɔ yen a ka silamɛya sindi fan bɛɛ fɛ ou bien a dikun ye mun ye ne t'a dikun dɔn. A dikun ye mun ye san 10 kɛlɛ b'an ka dugukolo kan u mana marifa san k'a di an ma u ma hali kalashnikov kelen d'an ma an bɛ t'u ka wari minɛ mun kama n'a ye mɔgɔw ka wari minɛ an b'u ka wari minɛ k'an fɔ dɛ wala n'an y'u ka wari minɛ an b'u ka wari minɛ k'an nin fɔ minɛ farafin bɛ se ka bonya cogo di ka farafin to giribu palani b'a bolo yala yala la i yɛrɛ ka wusa ni mɔgɔ minnu ye i bɛ fɛn dɔn ni mɔgɔ minnu ye sanu b'i ka dugukolo kan iranium b'i ka dugukolo kan han sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman b'i bolo i bɛ t'i kun siɲɛ jɔn ye i bɛ taa garibu palan ta ka yala jɔn nɔfɛ ni fukɔrɔya tɛ ni fakonɛya tɛ mun y'an fako silamɛya de y'an fako parce que an tɛ se dɔwɛrɛ la a di yan han a di yan i ka mɔgɔw b'i wele Mali la sisan hali yan'u k'i fo fɔlɔ u bɛ wariko de f'i ye aw tɛ se ka mɔgɔw wele ka hali fɛn dɔ fɔ a ye aw y'a ala ka baro gansan kɛ ka sɔrɔ i ma wari ɲini a tigɛ fɛ u y'an bɛɛ dege deli dɔrɔn na an bɛɛ garibu a di yan cɛ ni mɔgɔ bɛ ne mɔgɔ bɛ na cɛ i ma nin di yan tɔntɔn i tɛ ɲa ma papa i tɛ nin di yan tɔntɔn i tɛ ɲa ma a banna hɛn k'an bɛɛ kɛ garibu ye ka bila ten ninnu bɛ se ka fɛn fɔ i bɛ ka ma bilen wa bɛɛ ma wuli k'i jɔ ko i bɛ ka ko kaye b'a bolo ne ma miiri silamɛya ma n baw bɛ lebu ninnu bɛ se ka fɛn fɔ i bɛ ka ma bilen wa u bɛ se han n'a kun tɛ yanni ko hali kun ka cɛkɔrɔba to a ka sa a yɛrɛ ma dɔrɔn c'est tout hali kun ka i bɛ ka to a ka sa a yɛrɛ ma yanni k'a malo k'a faga ka tila ka na a kɛ o kumasuluko ye an da la tugun e yɛrɛ ka ninnu na ye bani e yɛrɛ ka transition dɛmɛbaga ninnu na ye bani fɔnba ninnu dɔw b'u sigi ka kuma minnu fɔ bubu mabel ninnu dɔw c'est incroyable quoi han ko appareil dɔ bɛ maliyɛnw bolo ko ni maliyɛnw y'o appareil da i la ko n'a y'a sɔrɔ k'i delila ka marifa ci i si kɔnɔ ko appareil b'o yira quoi non nin b'an faga sa nin bɛɛ nkalon nin bɛɛ bɛ fɔ maliyɛnw bɛ da nin bɛɛ la quoi han et puis n'o ye gouvernement dɛmɛbagaw de ye attention e yɛrɛ ka ministre kuturu bɛ se ka na fɔ cogo di ko ni maa minnu ye wari suɲɛ n'olu bɛ taa o wari sara k'olu tɔgɔ bɛ to sutura la mais ça c'est quel nin bɛ se ka fɔ hakilimaw ɲɛna k'u bɛ sɔn cogo di ni maa minnu hakili minɛlen tɛ k'a bila bɔrɔ kɔnɔ silamɛya fɛ nin bɛ se ka na fɔ maa hakili esprit libérelen jumɛnw ɲɛna k'u bɛ nin minɛ ko ni maa min ye wari suɲɛ n'o tigi bɛna o wari sara k'o tigi tɔgɔ bɛ to sutura la cɛ manden binna koyi tiɲɛ kɔni don transition a kan ka dɛmɛ sɔrɔsi denmisɛnninw kan ka dɛmɛ de mais n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de n'a y'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ f'i ye han i bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a bɛ tiɲɛ f'i ye hali n'a ye b'i den dɛmɛ i b'a dɛmɛ n ko n'a bɛ ka baara ɲuman de kɛ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a bɛ ka tiɲɛ de f'i ye e yɛrɛ ka ninnu dɔw lajɛ c'est incroyable ninnu bɛnkanw bɛ taa bɔ min kan fɔ mɔgɔw ye wa u bɛ bɛn ni kan wa déjà u y'a f'u da la u yɛrɛ bɛna kuma caman f'u da la o y'a sɔrɔ u y'o kɛ u baaraw daminɛ yɛrɛ ka ban tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ maliyɛnw ye e yɛrɛ ka don ko Sogɛli ka kuma lamɛn ko maliyɛnw ka wari bɔra ko k'o kɛ ka sécurité de kɛ ko wari donna da min na ko olu obligelen tɛ ko ka n'o fɔ mɔgɔw ye quoi ne k'e ka wari di ma n ka wari di ma ko taa fɛn san sugu la ka na e ka taa fɛn san sugu la ka na ko ayi ko ne e y'o san da min na ko ne ka n'e ɲininka o la est-ce que maa minnu bɛ mɔgɔ bonya i bɛ nɔ nin fɔ faso kɔnɔ faso min denw k'i b'u minɛ maa ɲɛnamaw ye wa i bɛna nin fɔ cogo di c'est incroyable sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu nalen u ka baara taabolo a ka d'an bɛɛ ye parce que n'an y'a politicien dangaden ninnu sigi an kunna sisan u bɛna an ka jamana kɛ komi kɔrɔlen ɲɔgɔn sɔrɔsiw ka fanga in a bɛna jamana encadrer nous sommes tous d'accord mais ka bɔ ka wo ci u nɔfɛ an k'u soutenir e bɛ se ka mɔgɔ soutenir nkalon kan cogo di tu peux pas i tɛ se ka mɔgɔ soutenir nkalon kan